अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 12वीं जमात का मुताला पाकिस्तान सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उसके 5वें चैप्टर के मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे। इसका पहला सवाल है, मुसलमान जनूबी एशिया में कब फ़ातिह की हैसियत से आए? और इस सवाल का जवाब है, मुसलमान पहली बार 712 ईस्वी में इस सरज़मीन पर फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए। यूँ इस ख़ित्ता ज़मीन में एक नई सकाफ़त का दौर शुरू हुआ जो अपनी हैयत और रूह के एतबार से बहुत बुलंद पाया थी। इस अहद में फ़न तक़रीर, मुसव्वरी, ख़त्ताती और मौसीकी के फ़न को तरक्की मिली। इस चैप्टर का दूसरा सवाल है, फ़न तामीर में कुशादगी, सही मेहराब और सही गुंबद बनाने की इब्तिदा किसने की? इस सवाल का जवाब है, मुस्लिम फ़न तामीर हर लिहाज से मुनफ़रिद था। मुस्लिम इमारत कुशादा, वसी और रोशन होती थीं। माहिरीन के नज़दीक इसकी वजह ख़ुद दीन इस्लाम की कुशादगी और वसीउन नज़री है। इमारत में उनके मुख्तलिफ़ हिस्सों के बाहमी तनासुब का ख़याल रखा जाता था। गैर ज़रूरी आराइश से इज्तनाब करते हुए ये कोशिश की जाती थी कि इमारत बहैसियत मजमूई, खुश मंज़र और दिलफरेब हो। सही मेहराब के उसूल पर सही गुंबद भी मुसलमानों ने बनाए। बाज़ इमारत में दोहरे गुंबद भी बनाए गए, लेकिन पहले एक पस्त गुंबद बनाया जाता था जिसके अंदर की तरफ आराइश की जाती कि इमारत के अंदर बैठकर भी उसके हुस्न का नज़ारा किया जा सके। ऊपर एक और बुलंद गुंबद बनाया जाता कि बाहर से काफ़ी फासले से भी नज़र आए और यूँ दूर से भी इमारत का हुस्न दावत नज़ारा दे सके। इस चैप्टर का तीसरा सवाल है, जनूबी एशिया में मुसलमानों की तामीर करदा 5 इमारत के नाम लिखें। इसका जवाब है, मुस्लिम अहद की अहम इमारत में से ताज महल आगरा, लाल किला दिल्ली, जामे मस्जिद दिल्ली, मकबरा जहांगीर लाहौर, शाही किला लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर, मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर, जामे मस्जिद ठट्टा, मस्जिद महाबत ख़ान पेशावर, शालामार बाग लाहौर ज़्यादा मशहूर हैं। इनमें से आखिरी 7 पाकिस्तान में वाक़ हैं। इस चैप्टर का चौथा सवाल है, मस्जिद वज़ीर ख़ान किस किस्म की काशीकारी के लिए मशहूर है? इसका जवाब है, कदीम शहर लाहौर के अंदर वाक़ मस्जिद वज़ीर ख़ान फ़नी नुक्ता निगाह से मुनफरिद है। इसमें ईरानी तर्ज की काशीकारी, चमकदार टाइलों के नहायत उम्दा नमूने और नक्शो निगार देखे जा सकते हैं। इस चैप्टर का 5वां सवाल है, हुमायूं ईरान से वापसी पर किन मुसव्विरों को साथ लाया? इसका जवाब है, हुमायूं ईरान से 2 मुसव्विरों मीर सैयद अली तब्रेज़ी और ख्वाजा अब्दुस समद को अपने साथ लाया। उन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा का मुसव्वरी नुस्खा तैयार किया। अकबर के दौर में मुसव्विरों की तादाद में बहुत इजाफ़ा हुआ और इस फ़न ने बहुत तरक्की की। इस चैप्टर का छठा सवाल है, जहांगीर के दौर में किस किस्म की मुसव्वरी को उरूज मिला? इसका जवाब है, जहांगीर को मुसव्वरी में बेहद दिलचस्पी थी। उसका दावा था कि महज तस्वीर देखकर वो मुसव्विर को पहचान सकता था। इस अहद में फ़न मुसव्वरी नुक्ते उरूज को पहुंच गया। फूलों, पौधों, जानवरों, परिंदों और कुदरती मनाजिर की नहायत खूबसूरत तस्वीर बनाई गईं। जंगों, महासरों और जानवरों की लड़ाइयों की तस्वीर हकीकत निगारी और दिलफरेबी में अपनी मिसाल आप हैं। इस चैप्टर का 7वां सवाल है, मुस्लिम अहद का अव्वलीन मौसीकार कौन था? इसका जवाब है, अमीर खुसरो मुस्लिम अहद के अव्वलीन अजीम मौसीकार थे। उन्होंने मौसीकी में मुतअद्दिद रागों का इजाफ़ा किया। उनके कमाल को हिंदुओं ने भी तस्लीम किया। मुग़ल अहद में मौसीकी तहज़ीब का अहम जुज़ समझी जाती थी। इस चैप्टर का 8वां सवाल है, हिंदू इंतहा पसंद तहरीकें मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या करना चाहती थीं? इसका जवाब है, मज़हब इस्लाम ही मुसलमानों की शनाख्त है और इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ उला। इन अय्याम दिगरगू में जबकि हिंदू इंतहा पसंद तहरीकों, शुद्धि संगठन, आर्या समाज और ईसाई मुश्तरियों ने इस्लाम पर पे दर पे हमले शुरू कर रखे थे, इस ज़रूरत का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि इस्लामी तालीमात की तरवीज व इशाअत बड़े आला पैमाने पर की जाए। इस असरी ज़रूरत के पेश नज़र 1920 ईस्वी में जामे मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। इस चैप्टर का 9वां सवाल है, अल्लामा इकबाल ने जनूबी एशिया के मुसलमानों बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या पैगाम दिया?
اس کا جواب ہے سیاسی طور پر علامہ اقبال نے اسلامی ثقافت کی حفاظت میں اس قدر اہم کردار ادا کیا کہ اس کی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔ انہوں نے الہ آباد میں منعقدہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جنوبی ایشیا ہندوستان کے مسلم اکثریت کے شمال مغربی علاقوں سرحد پنجاب، سندھ، بلوچستان کو ملا کر ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں پر خالص اسلامی اقدار کے مطابق لوگ بغیر کسی مداخلت کے زندہ رہ سکیں اور اس میں صحیح مسلم ثقافت کی عملداری ہو۔ اس چیپٹر کا 10واں سوال ہے قائد اعظم نے قیام پاکستان کا اولین مقصد کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے قائد اعظم نے فرمایا تھا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک سرزمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں پر عمل کر سکیں۔ اس چیپٹر کا 11واں سوال ہے پاکستانی کلچر ایک مخلوط کلچر ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی کلچر ایک مخلوط کلچر اس لیے ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں پر ان کے ارد گرد کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور یہ اثرات ان کے لباس، خوراک اور رہن سہن میں واضح ہوتے ہیں۔ مقامی قدیم باشندوں کے علاوہ یہاں عربی، ایرانی اور تورانی سبھی نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ہر گروہ اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقائی اور نئی رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے، لباس اور زبان لے کر آیا تھا۔ ان تمام ثقافتی دھاریوں کا مرکز پاکستانی کلچر ہے۔ اس چیپٹر کا 12واں سوال ہے پاکستانی ثقافت کی بنیاد اسلام ہے، مختصر طور پر واضح کریں۔ اس کا جواب ہے پاکستانی ثقافت کی بنیاد اسلام ہے کیونکہ آبادی کی اکثریت کا مذہب اسلام ہے۔ ہمارے میلانات، ہمارے فنون، دستکاریوں، رہن سہن، لباس، خوراک وغیرہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ مذہب اسلام نے ہماری تہذیب اور ثقافت کی نوک پلک درست کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ مشترکہ خاندانی نظام کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں اور سب کے حقوق کا تعین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اس چیپٹر کا آخری مختصر سوال 13واں سوال ہے پاکستانی فنون کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے زیورات سازی، سکہ سازی اور قیمتی و نیم قیمتی پتھروں کے زیورات بنانے میں ہمارے فنکار ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لکڑی پر کندہ کاری کا کام قدیم زمانے سے ہے۔ اس کے علاوہ فرنیچر پر کندہ کاری، پچی کاری اور لاکھ کا کام آج بھی ترقی کر رہا ہے۔ دستکاری کا ہنر پاکستانیوں کا ہزارہا سال کے ورثے میں ملا ہے۔ مٹی کے ظروف، پیتل، تانبے اور کانسی کے برتنوں پر کندہ کاری، قالین بانی، کشیدہ کاری، ستون کاری، پیچ ورک وغیرہ پاکستانی فنون کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔